निद्रा भल शोवा लोकर मेमोरी भल थाए निद्रार सब लाभ अच्छी शुणु एफिसियो मंडली को जो निद आसिला आमको आसीथिबा निद आसी नहीं सारदी रोमियो मंडली को जो निद आसिला आम देह को आसिला परी निद नहीं प्रभु को लोक माने एफिसियो मंडली सारदी मंडली रोमियो मंडली को जो निद आसिला तांकर स्पिरिचुअल लाइफ रे निद आसीगला निद्रार जहा जहा लक्षण से सबु लक्षण मंडली रे देखागला निद्रार कौन लक्षण प्रभु को नाम धन्यवाद हो निद्रार लक्षण कौन निद्रा आसिले कौन हुए कहीं निद्रा संबंध रे प्रभु कहिसंती अल्प शयन करी विश्राम कर हे निद्रा को भल पाइबा लोक माने दरिद्र हेबो बोली कहिसंती निद्रा को कहीं भल पांतु नहीं कम सोइबा प्रैक्टिस करंतु विज्ञान अनुसार 8 घंटा कहा जाइछि किंतु 6 घंटा रु अधिक सोंतु नहीं बयस हो गला परे आउ कम सोइले आउरी भल निद्रित मंडली बोली कहिले कौन सुनंतु जदि मंडलीर निद्रित अवस्था जानिबा पई चाहुछंती जने शरीर रे प्रथमे निद आसे शरीर रे निद आसिले जहा जहा हुए जेउ जेउ लक्षण देखा दिए विशेष कर लक्षण से सबु लक्षण मंडली रे निद आसिले मंडली रे देखा दिए कौन कौन लक्षण मु 2-3 गोटी लक्षण कहबी आपन जदि जने शरीर रे सोई पड़िछि जने जदि सोई पड़िछि आमे बाइबल रु देखिबा जने जदि सोई पड़िछि से सोईबा लोक रो प्रथम लक्षण से कौन घटुछि कौन चालीछि कौन चारि पाखरे हेउछि से जानी पारे नहीं प्रथम समस्या चतुर्पार्श्व कौन चली कौन घटुछि कौन हेउछि कौन देखा जाउछि कौन अवस्था कौन समस्या से किछि भी जानी पारे नहीं मु बाइबल रु आपन को कहूछि आसंतु देखिबा निद्रित अवस्था रे एफिसियो मंडली थिला तार अर्थात एफिसियो मंडली निजर अवस्था को जानी पारु नथिला से अवस्था कौन मु कहिबी परे किंतु निद्रार लक्षण को टिके देखिबा को हेले प्रथम लक्षण हैला निद्रित अवस्था रे किछि भी जणा पड़े नाही कौन चली पढ़ंतु आदि पुस्तक 9:24 21 22 23 24 पढ़ंतु तहिरे से द्राक्षारस पान करी मत होई 21 22 23 24 पढ़लो तो पढ़ो तहिरे से द्राक्षारस पान करी मत होई तंबु मध्यरे विवस्त्र होई पड़िले एपरी समय रे किणाणर पिता हम अपना पितांकर उल्लंघता देखी बाहरे अपना दुई भाई को समाचार देला सेतेबेले सेम और जेफत स्वंधरे वस्त्र घेनी पश्चातगति करी आपण मानको पितांकर उल्लंघता आच्छादन कले से माने पछ आड़कू मुख रखी जीवारु पितांकर उल्लंघता देखिले नाही एउतारु नह द्राक्षारसर निद्रारु जागृत होई अपना प्रति कनिष्ठ पुत्रर आचरण ज्ञात हेले नह द्राक्षारस पीकी मत्त होई सोई पड़िले सोईबा अवस्था रे देहर वस्त्र खोली जाइछि उलंग होइछन्ति सुनंतु निद्रा रे उलंग हो जाइछन्ति जानी पारले कि जानी पारना ता माने निद्रित अवस्था रे जनकर कौन हे जाए से जानी पारे नहीं ए गोटे घटना नहीं आ गोटे भयंकर घटना कहबी पढ़ा कोई भल लगे नहीं से घटना लोटंकर झील माने
लोटों को द्राक्षा रस पियाइले व्यभिचार हो गला लोटो जानी पारले कि जानी पारले नहीं निद्रा रे मनीष कौन करे जानी पारे नहीं माने निद्रित अवस्था मु जानी कहबा पई चाहूची काहे कि मंडली को निद आसीसी बोली कहा जाउची मंडली लोक माने कौन करंती जानी पारु नथि पाप करले मध्य पापर अवगत हेउ नाही आत्मबोध हो नाही अनुताप लागु नाही मु भूल करी कि मध्य भूल करिछि बोली जानी पारु नाहंती जदी ताहले मंडली सोइचुते खाली लोट नुह खाली नह नुह आउरी भयंकर कथा सामसन भी सोइला बेले मस्तकर मुंडन हो गला जानी पारले नाही पढ़ंतु 16 अध्याय 19 पद विचार करता जल्दी तहु से ताहाकु अपना आंठुरे सुआइला हाँ आउ मनुष्य डकाई ताहार मस्तकर सात बेणी क्षर कला एही रूपे से ताहाकु क्लेश देबाकु लागिला ओ ताहार बड़ ताहा ठारू गला 20 पद तहु से कहिला हाँ। सामसन पलिस्टिय माने तुमको धरिले देखंतु सामसन को दलेला आंठुरे सुआइला आंठुरे सोई पड़िछि गाढ़ निदरे घोर निद्रारे सोई पड़िछि दलीला लोक पठाइला लोक मानकु डकाइला फोन करी तो डाकी नथिबो पार्टी करी डाकिथिबो दलीला इशारा करी डाकिथिबो सोईबा लोक जानी पारु नाही सुनंतु जदि आपणकर आत्मिक जीवन विरुद्ध रे शयतान किछि भी प्लानिंग करूछि आपण जानी पारु नाहंती ताहले आपण सोई पड़िछंती दलीला लोक पठाइला लोक आसिले तार आंठुरे सोईछि सामसन पावरफुल लोक ईश्वरंक दास नासरीय लोक पवित्र आत्मा शक्ति रे चालित हेबा लोक आत्मांकर महत् कर्म देखिथिबा लोक करुथिबा लोक विचार करता हिथिबा लोक देशर राजा परी लोक जदि सोई न थांता आज्ञा बर्बाद ही न थांता से दलीलार आंठुरे सोई पड़ते दलीला सैनिक मान को डकाइला सैनिक माने आसिले तार मस्तक मुंडन कले कि निद मस्तकरे क्षुर होउछि ब्लेड चालिछि निद भांगी नाही खाली क्षुर ही नहीं शक्ति भी चली गला बड़ भयंकर कौन लगिला माने सामसन ठारू खाली मस्तकर केश गला निद बेले से जानी पारला नहीं एतिकी नुह ताठारे तिला ईश्वर को आत्मा को शक्ति भी चली गला आउ से भाबुची कौन मु पूर्व परी जाईकी बाहरे मान को छाड़ी भी कछाड़ी की पिटी भी तामाने से भाबुची शक्ति अछि सोईबा बेले शक्ति जे चाली जाईची से जानी पारला नहीं नोह जानी पारले नहीं लोटो जानी पारले नहीं कौन घटिछि भयंकर कथा प्रिय माने जुनोस जानी पारले नहीं चारिपटे तूफान जुनोस सोईछंती जानी पारु नांती तूफान आछि बोली आदि पुस्तक 28:16 पढ़ंतु सदा प्रभु अच्छंती किंतु जाकब जानी पारु नांती काहे कि सोई थिले अनंतर निद्रा भंग हुवंते हाँ। जाकब जाग्रत होई कहिला हाँ। अवश्य एही स्थान रे सदा प्रभु अछंती हाँ। मात्र मु ताहा जानिली नाही स्पष्ट कहउछंती जाकब बापा ठारू आशीर्वाद पाई आशीर्वाद पाई कि मामू घर को जाउछंती रास्ता रे राती हे गला सोई पड़िले पत्थर ऊपर मुचुड़ा करिके सोई पड़िले रात्रि रे स्वप्न देखुछंती
ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୂତମାନେ ଆରୋହଣ ଅବରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତେ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାହିଁ। ଜଣେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ପ୍ରଚାରକ ଯେତେ ପ୍ରଚାର କଲେ ବି ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯଦି ଶୋଇ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରଚାର ତାକୁ କିଛି ଫିଲ୍ ହବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ନିଦ୍ରିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ଯାକୁବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହେଉଛି ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ସିସରା ସେନାପତିକୁ ଜାଏଲ ତମ୍ବୁର ମେଖରେ କର୍ଣ୍ଣ ପଟୁରେ ମାରିଦେଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ଆଡକୁ। ନୋହ ଶୋଇଥିଲେ, ଉଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋଟ ଶୋଇଥିଲେ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିଦେଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାମସନ ଶୋଇଥିଲେ, ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜୁନ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତୋଫାନ ଆସିଗଲା, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାକୋବ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, ତାହା ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କଣ ଘଟୁଛି, ଶୟତାନ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ କଣ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ଯଦି ଭଦ୍ର ବେଶରେ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଭିତରେ ଭିତରେ କିଛି ଅନର୍ଥ କରି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଝିଅ ଯଦି ବିଗିଡି ଗଲାଣି, ଭିତରେ ଭିତରେ ଟୋକା ଚକ୍କର କଲାଣି, ଆଉ କିଛି ପାପରେ ପଡିଲାଣି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅନେକ ମା ବାପା, ଅନେକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା କୋଉ ଦିଗରେ ଯାଉଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ସିଆଡେ କୋକେନ, ହିରୋଇନ, ଡ୍ରଗ୍ସ ପିଇଲାଣି, ମଦ ପିଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ବର୍ବାଦ ହେଲାଣି, ଟୋକି ଧନ୍ଦା କରିକି ବର୍ବାଦ ହେଲାଣି। ଆଜି ମତେ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା, ମଣ୍ଡଳୀର ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲାଉଛି ସେ ପୁଅ, ଦୁନିଆ ଝିଅ ଧନ୍ଦା କରିକି ବର୍ବାଦ ହେଇଛି, ଧରା ପଡିଲା। ମାନେ ଜଣେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ହିଁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲିକି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ, ଜଣେ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି ଯଦି ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ବୋଧ ହେଉନାହିଁ, ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରୁଛି? ଶୋଇପଡିଛି। ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ମଦ ପିଇ କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଦ ପିଇକି କିଛି ଭୁଲ କରୁନି ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିକି ବି ଫୁଟାଣି ମାରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଟୋକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗର୍ବ କରନ୍ତି, କହନ୍ତି ମୋର 20ଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି। ହଁ, ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ମାନେ ବି କମ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯୁଗ ଥିଲା ଝିଅ ମାନେ ଏସବୁ ଧନ୍ଦାରେ ନଥିଲେ, ଏବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏବେ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲେ। କେହି ଝିଅ ମାନେ ବି ଗର୍ବ କରନ୍ତି, एक साथ 5 बॉयफ्रेंड को हम हैंडल करते, एका सामने। मु कहवा ପାଇଁ ଚାहे ଏମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚର ମେମ୍ବର ଗୁଡାକ, ଏମାନେ କୋର टीम ରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କଥା, ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ତ, ବୁଝିଲେ ବି କ୍ଷତି କଣ ହବ କି?
कोएर टीम रे खाली एथि पाई मु कहू नै भाबंतु नै ढेपगुडा पाई मु कहूची बोली नाही सारा ओडिसा पाई कोएर टीम रे परित्राण पाइथिबा लोक मानको ही स्थान देवा दरकार जे पाप छाड़ी छी जे मन परिवर्तन करिछि डुबन नै छी पवित्र आत्मा पाइछि एमती लोक को स्थान दियो आपण जानि छथि यीशु को समय रे शिष्य मानक समय रे खाद्य बाड़ीबा पाई बोली 7 जन को बछा गला 7 जन को बछा गला कहीं शिष्य माने एते बढ़िले पितर गुडे जबरदस्त स्पीकर थिले तांको प्रचार रे 3000 5000 लोक डुबन नेले आओ लोक माने गोटे जगह रे जमा ही प्रार्थना कले भाभी देखंतु आज्ञा 8-10 हजार लोक जदि गोटे जगह रे जमा ही प्रेयर करिवे आ पितर एमती लोक थिले आम परि नाही आमे हेले कोन जे जहा दान देले बडई दो रखी दो आम पाई यूज करू पितर सेमती नाही जहा मिलिला रखिले समस्त को पाई खर्च कले कि लेवल आ गया तांकर सबुदिन रंधा होउथिला समस्त खाउथिले तो सेथिरे भी किछि लोक भद्र चोर गुडा कोथिले कोन निज निज जाति भाषा देखि चिन्नी चिन्नी की भलो खाइबा को दउथिले विधवा मानकु गरीब मानकु भलो दउ नथिले पितर कहले एटा ठीक होउनी काहे कि पितर पुणी से भितरे मुंडो खेलेले बोले मु पसिबी मु बाड़ीबी आंद्रियो जहन कहले आमे भी बाड़ीबू होई है तो प्रचार छाड़ी की चुली रे पसले हबो कि एबे मु प्रचार करबा छाड़ी की रंधा साळु गले हबो कि हबनी तो सेठी कमिटी रे डिसाइड हला 12 शिष्य डिसाइड कले कोन करिबा आमे रंधा रंधी कले हबनी कोन करिबा सुनो प्रार्थना करिबा पवित्र आत्मा रे पूर्ण ज्ञान रे पूर्ण विश्वास रे पूर्ण 7 जन को अलगा करिबा ए माने परिबा आनिबे ए माने काठ आनिबे ए माने चुली जळेबे ए माने भात रांदिबे ए माने बाड़ीबे पवित्र आत्मा रे पूर्ण विश्वास रे पूर्ण ज्ञान रे पूर्ण 7 जन लोक को बछा गला से भितर जने थिले स्टीफन कोन पय आज्ञा रंधा रंदी करके बाड़ीबा पय सुनंतु मुझे तेबेले प्रभु को आह्वान पाइली सेवा करबा पय मिनिस्ट्री जॉइन हेबा को चेन्नई गली तो सेठारे हमरो यंग पिला माने चाहिलु आमे भी जाई कि बाड़ी देबा बोली के कन्वेंशन होता है इरम्बुलियर रे तो पास्टर अटकैले पवित्र आत्मा पाइछो वो कहले व्हाट बाड़ीबा पाई कोन योग्यता दरकार आज्ञा पवित्र आत्मा पाइछो कि डुबन नैछो कि मोर मुंडो खराब हैला बाड़ीबा पाई हाथ डेक्ची रे भात एतिके थिले तो हैला एति पे कोन पवित्र आत्मा डुबन संगे की संपर्क परे जने मते पास्टर बुझाइले बाबू रे एटा होटल रो भात नाइ रे धन एटा प्रभु को मंडली रो सभा रो भात एटा बाड़ीबा लोकर भी हाथ पवित्र थिबार अछि ताले भाभी देखो गिटार बजेबा लोकर हाथ खैनी खिया खातो हेले चलिबो कि सिगरेट बंसी फुंकु थिबो सिगरेट धरि ग्रेट चलिबो कि राति रे टच स्क्रीन रे डैश 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 टाइप करूथिबो से हाथ सूची की ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट को टच करूथिबो से अंगुठी सूची की तो मैं केते टैलेंटेड म्यूजिशियन हे जाओ मु आम चर्च रे कुहे टैलेंटेड लोक दरकार नहीं हमको स्पिरिट फिल्ड एनॉइंटेड लोक दरकार सदा प्रभुंकर युद्ध आंगुली द्वारा हेउथिबार छे का द्वारा के प्रभु काम करिवे कहा द्वारा काम करिवे पितरंकर हाथ द्वारा जने खंज सुस्थ हैला प्राचीन मानकर हस्तार्पण द्वारा रोग सुस्थ होब लेखा अछि पाउलंकर गामुछा द्वारा भूत छाड़ी की चली गला शिष्य मानकर मुखर वाक्य द्वारा लोके परिवर्तन हेले आज दुनिया रे जहा भी प्रभु करिवे आपण द्वारा मो द्वारा करिवे आमर अंग द्वारा करिवे आ प्रभु काम करिवा पई हेले आमर अंग प्रत्यंग सूची थिबा दरकार पवित्र थिबा दरकार
ନିଜର ପାପକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜିର ଯୁବା ମାନେ ପବିତ୍ର କୁଆଡୁ ହେବେ? ଆଚ୍ଛା, ଜଣେଇବା ଲୋକ ବି ତ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଲେ ନିଜର ପାପକୁ ଜାଣି ନ ପାରିବା ଅବସ୍ଥା। ବୁଝା ପଡୁଛି ତ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଜଣେ ଯଦି ଶୋଇ ପଡିଛି ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ କଣ ଘଟୁଛି। ତାମାନେ ନିଦ୍ରିତ ଥିବା ଲୋକ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, এই ରୁଲକୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଶୋଇ ପଡିଛି ତାର ଅର୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ। କେଉଁ ଯୁବାକୁ ଆମେ ଶୋଇଛି ବୋଲି କହିବା? କେଉଁ ପାଳକକୁ ଆମେ ଶୋଇଛି ବୋଲି କହିବା? ଯେଉଁ ପାଳକ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ମଦ ପିଇବା ଭୁଲ ବୋଲି ରିଆଲାଇଜ କରୁନାହିଁ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ରିଆଲାଇଜ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଶୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗତ ବର୍ଷ। ଆଉ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଶପ ମହାଶୟ ମାନେ ଥିଲେ, ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ପ୍ରସେସନ କରିକି ନେଲେ। ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ, ମତେ ପ୍ରସେସନ ଜମା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅ ହେ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଣି ଘଣ୍ଟାଟି ପ୍ରସେସନ କଲେ। ବାକ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦିନର 4ଟା ବେଳେ, ସରିଲା 5:30। ମୁଁ ତ ପୁରା କୋଠା ନ ଦେଇକି ତ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଲଞ୍ଚ। ହଁ, କାହିଁକି ଆମର ଦେହ ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ? ଆମର ଭୂଗୋଳ ଖରାପ ହେବାର କାରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସଭାରେ ମୁଁ ଅଛି, ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଇ ଗାଇ ପ୍ରସେସନ ହେଉ ହେଉ ଏତେ ଧୂଳି ଯେ ମତେ ଟିକେ ଛିଙ୍କ କାଶ ଟିକେ ହେଇଯାଏ। ଚାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତରେ ଗାଇଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ, ଓକେ, ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଏନ୍ଜୟ। କେବେ ବି ପ୍ରଶଂସା ଆମ ଆଡକୁ ନେବାକୁ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ନାଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଭାବିଦେଲେ ଅସୁବିଧା, ସେଇଟା ଗର୍ବ। ପରିଶେଷରେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲି ଗୀତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ ଆଉ ବାଜୁ ନାହିଁ। କଣ? ଛି ଛି ଛିରେ ନୁନିଛି। ସେ ଗୀତ ବଜେଇଛନ୍ତି, ବଜେଇବା ଲୋକମାନେ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାର ପ୍ରସେସନ ହଉଛି? ବିଶପ ଜିତୁଲି ମା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶପ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବି ନାହିଁ। ମାନେ ମଦ ପିଇ କରି ବି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମଦ ପିଇବା ଲୋକକୁ ବେଦୀରେ ଚଢେଇବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହେଇଥାଉ। ଟୋକି ଧନ୍ଦା କରିବା ଟୋକା ମାନେ ବେଦୀରେ ଚଢିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ବେଦୀ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ସେ ବେଦୀରେ ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବେ। ନହେଲେ ଜିତୁଲି ମା ଆସିଯାଉ, ତାର ବୁଆ ମିଶା ଆସୁ, କାମ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝଲାସ? କୁହ ବୁଝଲୁ? ହଁ, ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ କୁହ ବୁଝଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ। ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଲୋକକୁ ଲୁସିଫରକୁ ପାତାଳକୁ ପଠେଇ ନଥାନ୍ତେ। କହିଥାନ୍ତେ, ହୋରେ ବାପା, ତୁ ଗର୍ବୀ ହେଲୁ ହେଲୁ ସିନା, ତୋର ନେବଲ, ତୋର ବୀଣା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁ ଟିକେ ବଜଉଥା। ନାଇଁ, ତାକୁ ପଠେଇଦେଲେ ପାତାଳକୁ, ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ନୂତନ ନିୟମରେ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟୁଜିକ ବଜା ଯାଇଛି? ନୂତନ ନିୟମରେ କୋଉଠି ମ୍ୟୁଜିକ ବଜିଛି? ନା ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋୟର ଟିମ୍, ପିତର, ଜହନ, ଜାକୁବ, ଧର ଗିଟାର, ଧର ବାଦ୍ୟ? ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପାଉଲ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୋୟର ଟିମ୍ ଆସିବେ, ଗୀତ ଗାଇବେ, ପୁରା ମାହୋଲ ରେଡି ହେବ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି AK-47 ଧନାଧନ ଚଲେଇବି।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣ, ମୁଁ ୱର୍ସିପ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବୁଛ କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ ୱର୍ସିପ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ୱର୍ସିପର ଆଜ୍ଞା। ମୋ ୱର୍ସିପ କଲେ ମତେ କିଛି ଦରକାର ନୁହେଁ। ଓଦା କାଠରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ବେଳେ ବେଳେ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ସେମିତି। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି, ସବୁ ବନ୍ଦ କର, ଚାଲ ସବୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼। ଖାଏ ଖାଏ ଡ୍ରମ୍ ପରି ଦେହ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ। ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବେ, ଉପବାସ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ହାତରେ ତାଳି ବଜାଅ, ଗୀତ ଗାଅ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଇଏ ପିଆନୋର ଧ୍ୱନିରେ ଇମୋସନାଲି ହଜି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭାବନ୍ତି, ଓ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଗଡ। ଆରେ ଭକୁଆ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ନାଇଁ ରେ, ସେଟା ପିଆନୋର ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ହଁ, do you know what do you mean by the presence of God? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବ, ପାପୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିବ, ବେଶ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଗୀତର ଧ୍ୱନିରେ ଜଣେ ଯଦି ଭାବ ବିବଳ ହେଇଗଲା, that is not the presence of God. ଆଉ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଗଡ ଆଣିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଥିଲା, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଥିଲା, ମନା କରୁନାହିଁ ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଲେ ଇଲିଶାଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲେ, ଥିଲା ସେ ସବୁ। ନୂତନ ନିୟମରେ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା। ମୁଁ ଏହା କହୁନି, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମତେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ କୋୟର ଟିମ୍ ଫାଶୀରେ ଚଢେଇବେ ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ତୁମର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ୱାନ୍ ଆମଙ୍ଗ ୟୁ। ମୁଁ ବି ୱାର୍ସିପର ଅଟେ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଘରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଏ ଘଣ୍ଟାଟେ। ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ଗାଉନାହିଁ ଘରେ ବୋଲି କହିଲେ ପଡୋଶୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ, କିଏ ଏଠି ହଟା ହଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଉଚ୍ଚ ରେଞ୍ଜରେ ଗାଏ, ତାଳି ମାରିକି ଗାଏ। ଏବେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ତାଳି ମାରି ପାରୁନି। ମୁଁ ୱାର୍ସିପର ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ପ୍ୟାଟର୍ନ ୱାର୍ସିପ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଉପାସନା ହେବାର ଅଛି, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ଦେବାର ଅଛି, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାର ଅଛି। ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେଇକି। ସେ ୱାର୍ସିପ ଭିତରେ ବି ଲାଇନ ମରାମରି ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଟା ତୁରୁକ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ କହିବେ, ଏଟା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ହା 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 ହାଲେଲୁୟାରେ ଇଶାରା ପୁଣି ଥାଉଛି, ଆସ ବୋଲିକି, ଯାଅ ବୋଲିକି। କି ଦୁଃଖର କଥା। ଏସବୁ ପାପ ଯଦି ଷ୍ଟେଜରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଷ୍ଟେଜର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଧଳା ଧଳା ପିନ୍ଧି କରି ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ନିଜର ପାପ ଯଦି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏବର କଥା ନାହିଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଷ୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ଚେୟାରରେ ବସିକି ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ କଣ ଏଇଟା। ଆଜି ବୁଝୁଛି, ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ଭୁଲ କଣ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ହେଲେ ହେଁ, ବିଶପ ହେଲେ ହେଁ, ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଛି। ନିଜର ଭୁଲକୁ କିଏ ଜାଣେ? ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ମଳ ଗୋଟିଏ ବଂଶ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ନମସ୍କାର କରିବି, ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିବି। ମୋର ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଜଣେ ଲୋକ ଶୋଇ ପଡିଛି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପାରେ କି? ନାଇଁ, ଜଣେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡେ, ଜଣେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡେ, ନହେଲେ ସେ ଶୋଇଥିବ ମଜା ନଉଥିବ, ଆଉ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ ଫିଟି ଯାଇଥିବ। କେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ଆଜ୍ଞା? ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ ବରଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ।
ଏଣୁକରି ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସଭା ଗୁଡାକ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କର ପାପର ରିଆଲାଇଜେସନ କରାଇବା ପାଇଁ ସଭା କରାଯାଉ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନ ହଉ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଦୋଷ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସଭା କରାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁତାପ କରିବ। କୃଷର ବାର୍ତ୍ତା ସେଇଆ ଅଟେ। What do you mean by gospel? ଯେତେବେଳେ ପିତର ଗସ୍ପେଲ ପ୍ରଚାର କଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କୃଷରେ ମାରିଅଛ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖାଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ହଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କି we have committed sin। ପିତର ଛୋଟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ପିତର ଛୋଟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିକି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିକି ଲୋକେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆମର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିକି ଲୋକେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଚାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଉ ନାହୁଁ ନିଦ୍ରାରୁ, ବରଂ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି, ଆହୁରି ଶୁଆଇ ଦଉଛୁ। ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାର ପ୍ରଚାର ଥିଲା। ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିକି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ, ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବୁ? ୟୁଥ ମାନେ ଆସି କହିବାର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଣ କରିବୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇବି କୁହନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଭୁଲ ବୁଝା ପଡୁଥିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଦ୍ରିତ ଅଟୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ। କଣ କଣ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା, ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଦ୍ରିତ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ କଣ ଥିଲା? 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରାୟ 10 ଗୋଟି ଭୁଲ ଥିଲା। ନମ୍ବର 1, 5:1 ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ନଥିଲେ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ତା ମାନେ ସେମାନେ ମଣିଷର ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ, ରୀତିନୀତିର ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରୁନଥିଲେ। 2 ପଦରେ ପାଉଲ କହିଲେ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। 3 ପଦରେ ଅସୁଚିତା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲୋଭୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅସୁଚି ମଣ୍ଡଳୀ, 5 ଗୋଟି ପାପ ଏଠି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ପରନିନ୍ଦା ଥିଲା, 6ତମ ପାପ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଏମାନେ ଅନ୍ଧକାରର ସହଭାଗୀ ହଉଥିଲେ, କୁକର୍ମର ସହଭାଗୀ ହଉଥିଲେ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମଦ ପିଉ ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ବିକୁଛୁ, ଚଳିବ ତ? ହଁ, ଜଣେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମଦ ପିଉନୁ, ଆମେ ବିକି ଦଉଛୁ। ହେଲେ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ଯଦି ନରକ ଗଲେ, ଏ ପିଆଇବା ଲୋକ କୁଆଡେ ଯିବ? ନରକର ଇନଚାର୍ଜ ପାଖକୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେହି କେହି ପାପ କରୁନାହାନ୍ତି, ପାପର ସହଭାଗୀ ହଉଛନ୍ତି। ପାପ କରୁନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମଦ ପିଉନି, ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ମଦ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭୁଲ ଥାଉଛି, ତାର ସାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି, ସହଭାଗୀ ହଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୋଡିଆ ଖଇନି ଗୁଟକା ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉଛି, ମୁଁ ଚିଙ୍ଗମ ଖାଉଛି। ହଁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅନ୍ଧକାରର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକେ ଅନ୍ଧକାରର ସହଭାଗୀ ଥିଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପରି ଆଚରଣ କରୁନଥିଲେ। 7ତମ ପାପ। 8ତମ ପାପ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। 9ମ ପାପ, ଗୁପ୍ତ ପାପ କରୁଥିଲେ, ଲଜ୍ଜାଜନକ ପାପ କରୁଥିଲେ। 10ମ ପାପ,
ये सब पाप करिकी गिरिजा उपासना चलैछंती आ जानिछंती एफिसियो मंडली रो पास्टर किए थिले एफिसियो मंडली को नरिश किए करूथिले एफिसियो मंडली रो लीडर किए थिले यीशुଙ୍କର प्रिय शिष्य जोहन मु कहिबा पई चाहे एते महान शिष्यर सेवा पाइकी पाउलंकर सेवा पाइकी आपोलो परी लोकर सेवा पाइचंती एफिसियो मंडली लोक माने पाउलो जाइकी सेमान को डुबाउन देइथिले यीशुଙ୍କ शिष्य जोहन सेमान को शिक्षा रे बढ़ाई थिले एते महान महान सेवक मानकर शिक्षा पाइबा सत्वे है से माने बेविचार छाड़ी नांती आ दुखर कथा कौन बेविचार पाप बोली कि सेमान को लागू नथिला जानी पारु नांती जे बेविचार करूछु आमे पाप करूछु आमे आमे असुचि कर्म करूछु पाप करूछु आमे लोभ करूछु पाप करूछु बोली कि फील हेउ नाही मस्तक मुंडन हेला बेले को सामसन को फील हेला नाही मु कहिबा को चाहूची सुनंतु प्रभु को लोक माने एफिसिया मंडली जेते पापरे थिले प्रभु सेति पाई वार्निंग देई कहले तुमे आपण आद्य प्रेम परित्याग करि अछो फेरो निद्रारु उठिबा पई कुहा गला से माने फेरिले नाही आ प्रभु कहिले जदि तुमे आद्य कर्म करिवो नाही फेरिबो नाही तुमरो प्रदीप सो स्थानरु खुंचाई दिया जबो मु आपण को कहिबी बाइबल रो सबु मंडली अछि स्मुर्ना परगम थुयतिरा लाउदिकिया फिलाडेल्फिया सारदी किंतु एफिसियो मंडली लिभि जाइछे काहे कि पापरु फेरिले नाही गोटे कथा कहि कि मु सारिबी काली की तो नो शेष दिन रे जल्दी आरंभ करिबा बहुत कथा कहबी निद्रित अवस्था बहुत क्षति जन्माए एफिसियो मंडली रो प्रदीप घुंचाई दिया गला से माने छाड़िले नाही पाप आज्ञा यदि आपण भी आसी निजर भूल को रियलाइज करिकी फेरिबे नाही मते क्षमा करंतु सत्य कहूची आपण भी क्षति रे पड़िबे हां क्षति रे पड़िबे किछि भी पाप रे अछंती आ से पाप सहित एडजस्ट ही जाइछंती सेटल ही जाइछंती पाप पाप परि लागू नाही आरंभ रे मिछ कहिले बहुत कष्ट लागे परे हेबिट हे गला पर मिछ खराब लागे नहीं सेमती सबु पाप से बेविचार हेउ मद्यपान हेउ कुकर्म हेउ मिथ्या हेउ लोभ हेउ दान खाई देबा हेउ दशमांश न देबा हेउ ए सब थोड़े हेबिचुएटेड हो गला परे आ फील हुए नाही ए माने निद्रित जानि पारु नांती सुनो दो निद्रार क्षति टिके कहि के सारुची 5 मिनिट रे सार देबी निद्रार क्षति सामसन शक्ति हराइला प्रथम क्षति नह उलंग हो गले बदनाम हो गले लज्जित हेले लोट अभिशप्त पिला मान को जन्म देले कोन भाबुचंती केवल क्षति हेबो जदि तुमे निजर पाप को रियलाइज करिवो नाही बुझी पारिवो नाही जागी उठिवो नाही पाप छाड़िवो नाही खाली क्षति हेबो काहे कि सोईवा अवस्था खाली क्षति हुए आज्ञा शिशरा सेनापति रो प्राण चली गला गुडे स्त्री लोक तारो कान रे मेख मारी की मार देला सोईची से सोईवा समय खाली क्षति हुए तेणु को आगला हे निद्रित जाग मृत मानक मध्यरु उठ तो रे ख्रीष्ट तुमको आलोक प्रदान करिवे तामाने जो माने उठिबे प्रभुंकर आलोक पाइबे जो माने फेरिबे से माने आलोक पाइबे